Tayo ng tilapia guys. Marinate natin ng masala to para masarap. Ayan tilapia natin. Ayan. Okay nito. See? Ito na yung mga masala natin guys. Ayan yung pamarinate natin. Nakahalo na yan. Ayan guys. Mikos-mikos natin to. Ayan, ito na yung pamarinate natin. Saka may mantika na rin to guys. Ito yung tilapia na rin guys. Ito na. Rinit natin ng 30 minutes para manot yung mga ingredient niya. Ayan guys. Tapos na guys. Yan, nakamarinate na yung kwan natin, tilapia. Ang mga masala. Ay, ito na yung guys. Paluto na yung tilapia natin. Ayan. Oh. See? Sarap nito. Ito na guys yung niluto nating tilapia guys. Ayan. Sarap nito. Ayan guys, kumpleto, parang nasa resto lang pa. Sige. Ayan guys. Ayan tayo guys. Sarap. Ayan guys. Natin guys, oh. Sarap.